menceritakan sebuah film berjudul Drishyam dengan nilai rating hampir sempurna yakni 9,8 per 10 bintang. Dan sejauh pengalaman saya di dalam membuat alur cerita film, inilah kali pertama bagi saya merangkum cerita dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi serta menghabiskan skrip yang begitu banyak. Bahkan butuh waktu 2 bulan lamanya bagi saya untuk merangkum cerita film ini, tapi saya yakin film ini akan menjadi salah satu film terbaik yang pernah kalian tonton. Dan saya mohon harap luangkan waktu dalam menonton film Drishyam 1 serta Drishyam 2 yang dibahas sekaligus ini, karena film ini akan menyiksa otak kita dengan teka-tekinya serta plot twistnya yang saya berani jamin tidak akan ada yang bisa menebaknya. ब्रेकफास्ट या बियर? कोंडोली में पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? Berlatar di India, tepatnya di Provinsi Goa, Kabupaten Pondolem, seluruh anggota kepolisian yang ada di kantor ini merupakan polisi yang baru saja dimutasi dikarenakan telah terjadi sebuah tragedi besar yang membuat gempar satu negara. Pria ini bernama Vijay Salgaonkar dan ia hanya lulusan kelas 4 SD, tapi dialah satu-satunya orang yang membuat carut-marut di dalam kisah ini. ये वही है ना, विजय सालगांवकर? एकदम सीधा साधा लगता है। वो हमेशा सच नहीं होता है सर। Kembali pada masa lalu sebelum tragedi kelam terjadi, Vijay merupakan sosok suami yang sangat mencintai istrinya bernama Nandini serta kedua putrinya bernama Anju dan si bungsu bernama Anu. Vijay menghidupi keluarganya melalui usaha bengkel kecil-kecilan yang memperbaiki VCD serta TV kabel milik warga setempat, dan karena itulah Vijay menghabiskan banyak waktu dengan menonton film dan hampir tidak ada satu film pun yang Vijay lewati bersama karyawannya bernama Jose. कलेक्शन करके हो गया? हाँ हो गया ना। बोनस देता हूँ। बोनस? हाँ। Selesai bekerja, Vijay selalu makan siang di kedai Martin, dan Martin menceritakan kepada Vijay bahwa kedua orang tua yang ia tunjuk sedang menunggu seseorang polisi bernama Gaitonde yang telah menangkap putra sematawayang mereka dikarenakan anak mereka gagal dalam membayar kredit di angsuran terakhir. Di dalam undang-undang sebenarnya polisi tidak berhak untuk memenjarakan seseorang nasabah yang gagal bayar karena kredit hukumnya perdata bukan pidana. Namun Gaitonde tetap menangkap anak kedua orang tua ini karena usaha kredit tersebut merupakan milik sepupu Gaitonde, dan karena itulah Vijay berbekal ilmu dari film persidangan yang ia tonton, maka Vijay pun mengajari kedua orang tua ini untuk mengajukan petisi habeas corpus kepada sang hakim di pengadilan. सब इंस्पेक्टर गायतोंडे के लिए वेट कर रहे हैं। कंपनी गायतोंडे के चचेरे भाई की है। आपके भाई को छुड़ाने का बस एक ही रास्ता। हिबिस कॉर्पस कानूनी टर्म है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी ही नहीं। साला गायतोंडे 100 साल सताएगा यहाँ से पीछे के रास्ते से। मार्टिन, कोई बुड्ढा आए थे क्या इधर? Keesokan harinya Martin memperkenalkan Vijay dengan kontraktor bernama Rane, dan ia sedang mengerjakan kantor polisi yang baru yang berlokasi di seberang kedai Martin. Dan di saat yang bersamaan, Gaitonde datang dengan penuh amarah mencari tahu siapa orang yang mengajari hukum kepada orang tua tempo hari. Terjadilah saling sindir di antara Vijay dan Gaitonde, dan keributan ini selalu terjadi hampir di setiap hari sehingga warga pun mengetahui bahwa Gaitonde dan Vijay tidak pernah akur, dan hanya Vijay lah yang selalu berani menyinggung Gaitonde karena selalu memalak warga serta tak pernah membayar makan di tempat kedai Martin. तुम पुलिस वालों को खाना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? कम से कम एक्सरसाइज भी क्या करो? सिर्फ दूसरों का खून चूसना जानते हैं। Beberapa hari kemudian, di saat Vijay dan keluarganya tengah makan siang, Anju si kakak meminta izin kepada ayahnya untuk ikut mewakili sekolah menghadiri sebuah acara perkemahan, dan dimulai dari sinilah petaka itu dimulai.
Sam yang merupakan murid dari sekolah lain di acara perkemahan tempo hari tampak mendatangi Anju dan mengancam akan menyebarkan video Anju yang sedang mandi ke internet jika Anju tidak mau menemuinya pada pukul 11 malam nanti di gudang tepat di belakang rumah Anju untuk di-unboxing. मिलोगी ना तुम्हारी फैमिली की इज्जत का क्या होगा यार प्लीज प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। Sementara itu Vijay di bengkelnya tidak dapat pulang ke rumah dikarenakan terjadi badai dan Vijay memutuskan untuk menginap di bengkel sedangkan Anju di rumah benar-benar telah didatangi oleh Sam untuk melampiaskan hawa nafsunya. Anju yang tak menepati janjinya yang akan datang sendirian pun membuat Sam begitu emosi dan kembali akan mengancam menyebarkan aib Anju ke internet. Meskipun Nandini serta Anju memohon dengan tangisan meminta kepada Sam untuk menghapus video tersebut, akan tetapi syahwat yang ada di ujung kepala Sam tak dapat dibendung lagi sehingga Sam semakin menjadi-jadi bahkan menyuruh Nandini untuk melayani nafsu bejatnya. कल इंटरनेट पे सारी दुनिया देखेगी प्लीज डिलीट कर दो। डिलीट कर दूंगा Anju yang posisinya berada di belakang Sam pun berniat memukul tangan Sam menggunakan tongkat besi namun naas. Tanpa sengaja Sam menghindar yang membuat tongkat besi tersebut mengarah pada bagian belakang kelapa Sam sehingga membuat Sam harus meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Sadar dan panik setelah melakukan pembunuhan, Anju berusaha menghubungi ayahnya namun Vijay tampak sibuk dengan hobinya dan mematikan saluran telepon. Entah keberanian dari mana dan tanpa disadari Nandini serta Anju menguburkan mayat Sam tepat di perkarangan rumah mereka dan kejadian semua itu ternyata telah dilihat oleh putri bungsu mereka. Keesokan harinya setelah Vijay kembali ke rumah sontak ia dibuat terkejut tatkala mendapati lantai rumahnya penuh dengan bekas lumpur. Terlebih lagi keluarga tercintanya hanya menangis pasrah menceritakan apa yang telah terjadi semalam. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana sosok sang ayah berjuang mati-matian melindungi keluarganya. पुलिस के पास जाते अंजू की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बिल्कुल ठीक किया। Nandini yang ketakutan ditenangkan oleh Vijay dengan mengatakan bahwa keputusan yang Nandini buat sudah benar dan tepat untuk melindungi keluarga. Vijay pun membawa mereka ke TKP lalu membersihkan seluruh barang bukti dan Vijay ketika ia melihat SIM card milik Sam sontak ia langsung teringat dengan sebuah film yang bisa melacak keberadaan seseorang jika dinyalakan dan untuk itulah Vijay akan mengaktifkan SIM card milik Sam serta merekayasa seolah Sam masih hidup dan pergi ke suatu tempat yang jauh. तुमने जब सैम को मारा था शायद इंटरनेट चली होगी। एक मिनट मुझे जेल नहीं जाना प्लीज। नहीं आ जाता कोई घर से बाहर। Selanjutnya Vijay mencari kendaraan milik Sam untuk dipindahkan dan setelah berhasil ditemukan, ketika Vijay memasuki mobil Sam tiba-tiba alarm secara otomatis berbunyi sehingga suara alarm tersebut mengundang perhatian polisi Gaitonde yang merupakan musuh bebuyutan Vijay Salgaonkar. उधर है ना ये लगता तो वही है।
hanya lulusan kelas 4 SD dan hanya berbekal ilmu dari film yang pernah ia tonton, cukup pintar bagi Vijay mampu memikirkan untuk membeli handphone baru lalu mengaktifkan kembali nomor SIM. Terlebih lagi Vijay tidak menyentuh SIM card tersebut dan selanjutnya Vijay mendatangi kawasan truk lintas provinsi lalu melemparkan ponsel ke atas truk yang bertujuan agar truk tersebut membawa sejauh mungkin ponsel milik Sam sehingga mampu mengulur waktu bagi siapa saja yang mencari Sam. उसकी बैटरी फुल होगी तो अच्छा होगा। जी ये लीजिए। ये Kembali mengemudi sembari mengingat setiap adegan film untuk menghilangkan mobil Sam, akhirnya Vijay teringat dengan perkataan adik iparnya tempo hari yang mengatakan ada salah satu pertambangan yang ditutup pemerintah karena berdampak buruk bagi lingkungan, dan di dalam menuju pertambangan itulah Vijay melihat spanduk iklan pemberitahuan ceramah agama yang akan dilangsungkan pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober. Dan pada tanggal inilah yang akan menjadi persoalan besar di dalam cerita film ini. Setelah selesai, Vijay pun kembali ke bengkelnya menggunakan bajai lalu berkata kepada Jose bahwa ia dan keluarganya akan pergi ke ibu kota Panaji selama 2 hari dan meminta Jose untuk menangani segala urusan pelanggan bengkel. Melihat raut wajah bosnya yang lesu tak bergairah itu pun membuat Jose bertanya, ada masalah apa Bapak Vijay? Sehingga Bapak Vijay tidak bersikap seperti biasanya. Vijay akhirnya menyadari bahwa ia dan keluarganya harus bersikap normal seperti biasa serta harus membuang jauh-jauh ketakutan, karena jika seorang Jose saja bisa mencium sesuatu yang janggal dalam sekejap, maka pihak kepolisian tentunya akan lebih mudah untuk menemukan keluarga mereka. Vijay pun diberitahukan kabar yang sungguh mengejutkan oleh Nandini serta Anju bahwa Sam ternyata merupakan anak satu-satunya dari seorang perwira polisi berpangkat jenderal. Sadar akan betapa kuatnya lawan yang harus dihadapi membuat Vijay hanya menelan air ludah, dan Vijay meminta kepada keluarganya untuk berkemas selama 2 hari ke ibu kota Panaji menghadiri acara pengajian. Lalu Nandini pun bertanya, dan saya harap pertanyaan Nandini ini dapat kalian ingat secara baik-baik. Bukankah acara pengajian berlangsung hanya pada tanggal 2 sampai 3 Oktober saja? Lalu mengapa kita harus pergi ke pengajian yang telah usai, yang artinya kita pergi pada tanggal 4 sampai 5 Oktober? Vijay pun tidak menjelaskan alasannya dan masih menjadi misteri sampai saat ini. सामान पैक कर लो। लेकिन वो तो आज ही खत्म हो गया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। उस कार का क्या? जानने की कोशिश भी मत करना। Beralih kepada orang tua Sam bernama Mira dengan pangkat jenderal di bahunya. Diperlihatkan betapa bengisnya sosok Mira tatkala ia tak segan-segan menyuruh bawahannya untuk membuang 2 orang narapidana ke dalam laut dengan mengikatkan batu yang berat ke tubuh mereka. Dari sinilah mulai tampak akan pertarungan antara jenderal kepolisian dengan seorang Vijay yang hanya lulusan kelas 4 SD. Keesokan harinya keluarga Vijay pun berangkat menuju ibu kota dengan menaiki bus, dan karena pemilik bus kenal baik dengan Vijay, maka ia pun menolak untuk menerima bayaran tiket. Setelah sampai di ibu kota, Vijay bersama keluarganya menghadiri acara pengajian yang telah usai hingga sore menjelang, lalu dilanjutkan dengan memesan makanan bernama Puff Bhaji, dan setelah itu mereka menginap di hotel dan memesan makan malam melalui GoFood. Dan di hari kedua mereka menginap di hotel yang
yang berbeda lalu makan bersama di hotel tersebut dilanjutkan dengan memesan 4 tiket bioskop dan semua aktivitas liburan selama 2 hari yang mereka lakukan. Tak sedikit pun terlihat raut wajah bahagia, melainkan hanya menampakkan raut wajah ketakutan dan keluarga Vijay kembali pulang dengan menaiki bus yang berbeda pada tanggal 5 Oktober dan sampai di rumah dalam keadaan kondisi hujan lebat. Aktivitas yang Vijay lakukan bersama keluarganya selama 2 hari ini, saya harap teman-teman dapat mengingatnya dengan baik. Beralih ke rumah Sam Nan mewah, diperkenalkan dengan Mahesh Nan merupakan ayah Sam yang berprofesi sebagai pengusaha sukses. Ia pun mengatakan kepada istrinya Jenderal Mira bahwa dari semalam ia mencoba menghubungi Sam namun tak dapat dihubungi. Jenderal Mira pun sedikit menekankan kepada suaminya untuk jangan terlalu mengekang anak remaja sehingga percakapan mereka ini sedikit berujung ke arah perdebatan yang intinya Mahesh merasa Mira terlalu memanjakan dan menuruti semua keinginan Sam sehingga Sam menjadi anak yang berbuat semaunya. मेरी तुम्हारी सैम से बात हुई क्या? महेश इस उम्र में बच्चों को तुम्हारी तो बोलना वही कह रहा जाओ. ओके? Hampir 2 minggu semenjak Sam hilang kabar yang membuat Jenderal Mira mulai khawatir dan Jenderal Mira menghubungi polisi bagian cyber untuk melacak keberadaan Sam melalui nomor ponselnya. साइबर सेल के कानविंदे से मेरी बात करो. Sementara itu di keluarga Vijay, meskipun Vijay telah berulang kali memberitahukan dan meminta untuk membuang ketakutan, akan tetapi tampaknya hal tersebut sangat sulit dilakukan terutama bagi Anju serta Nandini yang mana hal itu pun dibuktikan dengan kedatangan polisi ke rumah Vijay hanya untuk bertegur sapa namun membuat Anju serasa ia akan ditangkap sebagai tersangka. Sehari setelah itu Mira pun dikabari oleh polisi bagian cyber bahwa posisi handphone Sam telah melewati sebanyak 4 kota dengan IMEI yang berbeda. Dan di saat yang bersamaan, beberapa bocah di pertambangan yang sedang mandi melaporkan kepada polisi terkait temuan mereka yang menemukan sebuah mobil yang tak lain merupakan mobil milik Sam dan Mira, meminta agar masalah ini tidak bocor sampai ke media. और कितने दिन बीते होंगे? 2 हफ्ते. ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए. Sadar anak kesayangan satu-satunya dalam masalah, Mira memperketat penyidikan dan mendapati handphone milik Sam melakukan panggilan terakhir pada tanggal 2 Oktober pukul 7:12 malam hari yang berlokasi di Kabupaten Pondolem. Lalu tiba-tiba handphone milik Sam berada di luar jangkauan pada pukul 10:30 malam hari dan keesokan paginya pada tanggal 3 Oktober handphone Sam kembali aktif pada pukul 9:25 menit di pagi hari, lalu berujung nonaktif setelah melewati 4 kota. Jenderal Mira pun meminta nomor yang terakhir menghubungi Sam pada malam 2 Oktober, tapi untuk mendapatkannya butuh waktu yang cukup lama. Dan karena lokasi handphone Sam nonaktif di Kabupaten Pondolem, maka Jenderal Mira menghubungi Kapolsek Pondolem dan Kapolsek membriefing anggotanya untuk mencari tahu informasi tentang Sam dengan petunjuk foto Sam serta foto mobil Sam. Dan ya, selanjutnya kita pasti bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Gaitonde yang merupakan musuh bebuyutan Vijay Salgaonkar. मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहाँ पोंडोलिम में था. Hyundai Getz GA07
Dari kejauhan Gaitonde yang melihat Vijay berjalan menuju kedai Martin pun menyusul dan sengaja berkaca untuk melihat respon Vijay mengenai temuan mobil Hyundai Getz berwarna kuning, dan hasilnya Vijay benar-benar merespon dan terkejut yang membuat Gaitonde semakin yakin bahwa Vijay ada hubungannya dengan kematian Sam. के मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहाँ पोंडोलिम में था। Hyundai Getz GA07 Gaitonde pun melaporkan kepada Inspektur Sawan mengenai ia melihat dengan jelas bahwa Vijay lah orang yang membawa mobil Sam. Namun Inspektur Sawan memarahi Gaitonde dengan mengatakan, jangan libatkan Vijay hanya karena kau tidak akur dan benci kepadanya. Lalu Gaitonde pun mengatakan psikologi seseorang yang cemas ia akan menoleh ke belakang karena merasa khawatir sedang kita bicarakan, dan hampir saja Vijay melakukan hal tersebut. आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। गड़बड़ मत कर गायतोंडे। थोड़ा भी डर रहेगा ना तो पलट के देखेगा। क्या हुआ? पागल हो गया है गायतोंडे? Pada malam harinya Vijay menyampaikan kepada keluarganya bahwa polisi pasti akan datang untuk menanyai mereka. Akan tetapi polisi tidak punya petunjuk serta bukti, tapi yang pasti mereka akan mencari bukti, dan karena itulah Vijay mempersiapkan mental keluarganya dengan berbagai macam pertanyaan yang menjebak seperti yang dilakukan oleh polisi saat interogasi. महीने की 2 तारीख को शनिवार को तुम लोग कहाँ थे? सत्संग कहाँ था? पणजी में तो कॉलोनी में आश्रम है वहाँ पे। इसलिए तुम लोगों से उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे। हमारी मम्मी को तुम लोगों की आंखों के सामने, पर तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। कभी डरा धमका कर जैसे तैसे डटे रहना, इसलिए हार मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। Keesokan harinya Jenderal Mira mengirimkan fax yang isinya memberitahukan bahwa Sam pernah mengikuti acara perkemahan 2 bulan yang lalu dan salah satu murid yang ikut adalah Anju Salgaonkar. Dan di sini polisi baru tahu bahwa Anju bukan anak kandung melainkan anak angkat yang ditemukan Vijay di tempat sampah. Vijay melakukan hal tersebut dikarenakan Vijay hidup sedari kecil sebagai yatim piatu dan tak ingin kepedihannya dirasakan oleh manusia lain. Kapolsek pun memarahi Gaitonde yang tak tahu malu menuduh Vijay sebagai pembunuh, akan tetapi Gaitonde tetap pada keyakinannya dan akan memeriksa Anju Salgaonkar, dan Kapolsek mengizinkan hal tersebut tapi secara tidak resmi atau tertutup. तो नहीं कह सकता कि वो विजय सालगांवकर थी, यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, पीली कार थी के साथ तो नहीं कह सकता। रहा था कि अंजू उसी की बेटी है। कचरे के डिब्बे के पास एक बच्ची मिली थी, में उसने उसे लीगली अडॉप्ट भी किया है। तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कह देंगे फटाक से सच उगल देगा। Beralih kepada sekolah Anju, dan Anju dimintai untuk datang ke ruangan kepala sekolah, dan dari kejauhan Anju terkejut melihat polisi yang datang. Berbekal persiapan mental serta jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan oleh sang ayah, Anju berusaha untuk melakukan yang terbaik demi keluarganya. झूठ-मूठ की बातें भी करेंगे। हमें उनके सवालों का जवाब बिना डरे हुए थे बिल्कुल नहीं पता है इस घर में क्या हुआ था। उनका जवाब बिना डरे हुए थे ना। Anju pun ditanyai apakah Anju mengenal Sam, dan Anju mengakui bahwa ia mengenal Sam karena diutus oleh sekolah untuk mewakili acara perkemahan 2 bulan yang lalu. Selanjutnya Anju pun ditanyai dari ratusan murid yang hadir mengapa Anju hanya mengingat Sam. Lalu Anju pun menjawab ia mengetahui dan mengenal Sam karena Sam sering berbuat onar memotret dan merekam murid siswi, dan ada salah satu putri dari seorang pengacara melaporkan Sam kepada pihak yang berwajib, dan sejak saat itu Sam menjadi terkenal karena keonarannya. Lalu polisi pun bertanya apakah Sam ada menemui Anju di tanggal 2 Oktober, dan polisi berbohong dengan mengatakan bahwa Sam sendirilah yang mengatakan ia menemui Anju. Lalu Anju pun menjawab Sam pasti berbohong karena pada tanggal 2 Oktober sampai tanggal 3 Oktober Anju dan keluarganya pergi ke ibu kota untuk menghadiri acara pengajian. Gaitonde pun meminta absen Anju pada tanggal 2 sampai 3 Oktober untuk memastikan Anju tidak berbohong. Lalu kepala sekolah mengatakan kepada Gaitonde bahwa tanggal 2 Oktober sekolah libur karena ada hari Gandhi Jayanti, dan pada tanggal 3 Oktober merupakan hari Minggu yang pastinya memang hari tidak untuk masuk sekolah. Alibi Anju yang sangat kuat ini pun dibenarkan oleh kepala sekolah sehingga membuat polisi saat ini belum menemukan suatu bukti keterlibatan tentang Anju. इस महीने की 2 तारीख को, मतलब तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? ऐसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं।
ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या? नहीं, 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Setelah itu polisi pun menuju ke rumah Vijay dan di saat yang bersamaan Vijay juga telah sampai di rumahnya yang membuat Gaitonde berkata, "Apa yang membuatmu pulang di saat siang hari dan biasanya kau selalu pulang malam hari?" Maka Vijay pun menjelaskan bahwa sekolah menelpon Nandini perihal polisi yang menanyai Anju sehingga Nandini melaporkannya kepada Vijay. Polisi pun bertanya kepada Vijay serta Nandini apakah mereka mengenal atau pernah melihat Sam. Vijay dan Nandini menjawab bahwa mereka tidak pernah mengenal Sam. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Vijay pernah melihat mobil Hyundai berwarna kuning? Lalu Vijay pun menjawab bahwa ia sama sekali tak mengenali mobil yang polisi perlihatkan. Polisi pun menjelaskan bahwa Sam merupakan anak jenderal kepolisian yang menghilang dan polisi ke rumah Vijay dikarenakan 2 alasan, yakni karena Anju mengenal Sam serta Gaitonde melihat Vijay mengendarai mobil milik Sam. Disinilah blundernya Nandini ketika mengatakan bahwa ia tak berada di rumah pada tanggal 2 sampai 3 Oktober padahal polisi belum menjelaskan tentang tanggal berapa hilangnya Sam. Dengan penuh semangat Gaitonde akan menangkap Vijay, namun Vijay beralasan bahwa istrinya telah mengetahui detail tentang pertanyaan polisi kepada Anju karena dijelaskan oleh kepala sekolah. Lagi dan lagi alibi Vijay sangat masuk akal yang membuat Gaitonde hanya terdiam. नहीं सर। हमारे यहाँ आने की 2 बजे गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तो 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर और क्या प्रूफ चाहिए आपको? ने नंदिनी को फोन करके सब कुछ बता दिया। Gaitonde tetap pada pendirian serta keyakinannya yang benar-benar melihat Vijay pada tanggal 3 Oktober mengendarai mobil Sam, dan Vijay menjelaskan bahwa ia beserta keluarga tidak berada di rumah dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 3 Oktober. Maka polisi pun meminta Vijay untuk memberikan bukti bahwa ia dan keluarganya memang pergi ke ibu kota. Disinilah letak kejeniusan serta keanehan yang terjadi tatkala Vijay mampu memberikan setiap bukti struk belanja, hotel, bioskop, restoran, dan lain-lain pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Padahal yang kita ketahui, Vijay beserta keluarganya pergi ke ibu kota pada tanggal 4 sampai 5 Oktober. Sabar teman-teman, nanti di akhir film ada penjelasannya. Lalu Gaitonde pun mempertanyakan tentang keanehan Vijay yang menyimpan seluruh struk transaksi, dan disinilah alibi Vijay lagi-lagi begitu kuatnya tatkala Vijay menjelaskan bahwa ia merupakan keluarga kalangan menengah ke bawah yang mencatat seluruh pengeluaran agar bisa mengetahui pengeluaran yang tidak dibutuhkan ke depannya. की सुबह से 3 तारीख के शाम तक बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं। क्या वो वापस आएंगे? Di dalam mobil, Kapolsek memarahi dan meragukan kesaksian Gaitonde serta Kapolsek meyakini bahwa Vijay memang tidak ada kaitannya dengan Sam. Namun Gaitonde sekali lagi tetap teguh dengan pendiriannya dan meminta izin untuk menghajar beberapa kali keluarga Vijay, maka mereka akan mengakuinya. Namun Kapolsek menolak dan akan memberitahukan hasil penyidikan ini kepada Jenderal Mira dengan segera. तुम्हारा दावा बकवास है। ना सारी उशारी निकल आएगी उसकी। सर आई शपथ सांगतो विजयी था। Setelah sampai di kediaman Jenderal Mira, Kapolsek langsung menjelaskan detail penyidikan yang meringankan keluarga Vijay, akan tetapi Gaitonde kembali bersikeras dan meyakinkan Jenderal Mira bahwa kesaksiannya adalah benar, dan maka dari itu Jenderal Mira yang berwatak keras dan tak goyah seperti Gaitonde pun meminta seluruh bukti kepergian Vijay pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober serta akan menginterogasi keluarga Vijay tanpa surat perintah yang legal, dan Jenderal Mira meyakini seorang Vijay Salgaonkar yang hanya lulusan kelas 4 SD tak akan sepintar itu jika berhadapan langsung dengan dirinya. लेकिन इतने सारे जो प्रूफ्स उसने दिखाए अपने ट्रिप के, तो वो सारे बिल्स, आफ्टर वो एक चौथी फेल। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट।
Keesokan harinya, anggota keluarga Vijay pun diinterogasi di 4 ruangan yang berbeda dan polisi mulai menanyakan jam berapa mereka sampai di acara pengajian. Vijay serta Nandini menjawab bahwa mereka sampai di pengajian pada pukul 8.30 pagi dan acaranya telah dimulai. Selanjutnya polisi menanyakan hal yang sama kepada Anju dan Anu, namun Vijay telah membriefing mereka dari jauh-jauh hari bahwa jika pertanyaan polisi mengenai waktu, maka Vijay dan Nandini akan menjawab waktu yang tepat, sementara Anju dan Anu akan menjawab dengan memperkirakannya saja. 5:30 बजे प्राइवेट बस से पणजी के लिए निकले थे। इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। 8:30 बजे 8:30 बजे सत्संग की जगह कितने बजे पहुंची? एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं। कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा देंगे तो उन्हें शक हो सकता है। मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। अरे वो विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा के लेके गई है। मैं अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। Polisi secara terus-menerus menyerang Anu kecil dengan berbagai macam pertanyaan, bahkan polisi berulang-ulang kali menjebak Anu dengan berbohong, namun Anu tetap kokoh dengan jawaban yang sama dengan keluarganya. Sehingga jawaban Anu tersebut membuat Kapolsek bahkan Mahes percaya dengan keluarga Vijay yang jujur. Namun insting dari seorang Jenderal Mira malah sebaliknya dengan mengatakan disitulah letak cacatnya yang tidak mungkin. Anak kecil sangat teguh pada pendiriannya saat ditekan. Gaitonde pun menyarankan untuk membawa alat pendeteksi kebohongan, namun karena mereka harus mendapatkan izin dari pengadilan, maka sangat tidak mungkin karena Jenderal Mira melakukan tindakannya ini secara tidak sah menyelidiki dan menginterogasi keluarga Vijay. Langkah selanjutnya yang akan Jenderal Mira lakukan adalah memanggil Jose, karyawan Vijay, Martin, pemilik kedai, serta pemilik bus penginapan hingga restoran untuk dimintai keterangan apakah Vijay memang mereka lihat di tanggal 2 Oktober. बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। और बाकी सब ने? ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। मैं सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली। कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं। नो महेश, ने हमें एक कहानी सुनाई है ना, ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। अच्छा, उन्होंने हमारी बात मान ली। वो फिर आएंगे। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? रुकनी तैयारी के साथ। Keesokan harinya Jose, karyawannya Vijay, dimintai keterangan apakah Jose melihat Vijay di tanggal 2 Oktober dan Jose menjawab bahwa bosnya tidak ada di bengkel pada hari itu dikarenakan Vijay bersama keluarganya pergi berlibur ke ibu kota. Selanjutnya Martin pun diberi pertanyaan yang sama dan Martin menjawab ia telah mengenal Vijay sejak dari kecil dan Vijay memiliki hati yang bersih layaknya emas. Martin tidak melihat Vijay datang ke kedainya pada tanggal 2, tapi Vijay setelah pulang berlibur menceritakan isi ceramah pengajian kepada Martin yang membuat Martin kagum. Selanjutnya pemilik bus juga membenarkan Vijay menaiki busnya di tanggal 2 dan pemilik penginapan juga menjawab Vijay beserta keluarganya juga menginap di hotelnya pada tanggal 2 Oktober. Yang terakhir ditanyai adalah pemilik restoran yang juga mengingat Vijay bersama keluarganya pada tanggal 2 Oktober dan Jenderal Mira menanyakan, dari sekian banyaknya pengunjung kenapa kalian semua mengingat Vijay? Maka pemilik restoran ini pun menjawab bahwa Vijay merupakan pelanggan yang baik, suka memuji hingga sulit untuk dilupakan. Lalu Jenderal Mira menghubungi penceramah di tanggal 2 Oktober dan bertanya apakah ada isi ceramah pada hari itu mengenai dongeng Raja Banaras seperti cerita Martin, dan si penceramah membenarkan ia mengangkat topik itu pada tanggal 2 Oktober. Lalu pemilik bioskop juga dipanggil dan ditanyai dengan pertanyaan yang serupa, namun lagi dan lagi ia mengingat Vijay karena Vijay mendatanginya secara langsung di ruang proyeksi untuk membahas bisnis perfilman. Dari semua tindakan yang dilakukan semuanya berpihak kepada Vijay, dan karena Mira juga merupakan seorang ibu, ia tak dapat membendung tangisan, akan tetapi karena ia juga seorang polisi, maka ia juga bisa merasakan bahwa Vijay telah berbohong dan sebuah kesalahan bagi Mira yang menganggap Vijay orang bodoh karena hanya lulusan kelas 4 SD. Maka dari itu Jenderal Mira meminta bawahannya untuk menggali detail informasi
tentang Vijay dan apa yang membuatnya bisa sepintar itu dalam membodohi seluruh pihak kepolisian. स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा? उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, 2 तारीख को। ने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। क्या मैडम, फैमिली वाला होटल है? 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? पाव भाजी बहुत अच्छी थी। पूरे पंजे में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। Can I say something? विजय और उसकी फैमिली सच बोल रहा है। मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने का। परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में मेरा भी सपना है कि पौंडुलम में मेरा अपना थिएटर और मेरी पत्नी मस्त। गेट आउट। चलो। लेकिन मैं एक माँ भी हूँ ना। सारे सबूत उसी की तरफ क्यों? लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है। अंडर एस्टिमेट किया है महेश, बहुत शातिर है। Dari hasil menggali riwayat Vijay diketahui bahwa Vijay datang ke Kabupaten Pondolam sejak 25 tahun yang lalu. Vijay pernah berdagang membuka usaha kedai teh, toko grosir, jasa video, dan yang terakhir saat ini membuka bengkel perbaikan TV kabel serta VCD. Meskipun Vijay lulusan kelas 4 SD, tapi Vijay mampu berbicara 4 bahasa dan itu semua dipelajari dari hobinya yang suka menonton film. Bahkan hampir tak ada satu film pun yang pernah ia lewatkan. Mendengar kata film membuat Mira berpikir bahwa kesukaan Vijay terhadap film merupakan sebuah petunjuk penting. मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी सब आती है। एक भी फिल्म नहीं छोड़ता वो। It's an important link. Saksi terakhir pun dihadirkan yakni kernet bus yang pernah melayani Vijay sewaktu pulang kembali ke Pondolam. Lalu ia pun juga diberi pertanyaan yang sama, apakah ia benar-benar bertemu dengan Vijay beserta keluarganya pada tanggal 3 Oktober. Lalu kernet bus ini mengiyakan dan ingat keluarga Vijay karena pada saat itu ia kesal kepada Vijay yang meminta izin ke ATM sewaktu bus akan berangkat. Maka rekaman CCTV pada tanggal 3 Oktober inilah yang akan menjadi bukti kunci bagi Jenderal Mira untuk membuktikan apakah Vijay memang berada di ibu kota pada tanggal 3 Oktober. क्या हुआ? सामने एटीएम में जाओ, जल्दी आओ। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। Selanjutnya polisi bertanya, mustahil rasanya mengingat Vijay dari ratusan penumpang yang dilayani setiap hari, padahal tanggal 2 Oktober telah berjarak 1 bulan sampai hari ini. Dan disinilah titik celah bagi pihak kepolisian mulai tampak tatkala kernet bus mengatakan sebenarnya ia tak mengingat kejadian di tanggal 2 Oktober, akan tetapi Vijay kembali datang dan menceritakan ulang tentang kejadian di hari itu. Singkat cerita, semua saksi yang dipulangkan sebelumnya kembali dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan hasilnya seluruh saksi mengatakan bahwa mereka tak mengingat Vijay pergi di tanggal berapa, namun di dalam beberapa hari sebelumnya mereka kembali bertemu dengan Vijay dan Vijay menceritakan tentang aktivitasnya pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober. Jenderal Mira pun menyimpulkan Vijay telah merusak psikologis dan menanamkan ingatan baru di semua saksi. Maka hanya ada satu bukti yang akan membuktikan Vijay memang berada di ibu kota pada tanggal 3 Oktober, yaitu rekaman CCTV ATM. ना सब याद रखना, it's impossible. मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे हाल ही में, वो मुझे फिर से मिला था 3-4 दिन पहले। कंडक्टर अंकल, हम चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए यहाँ आए थे। 3 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे, 2 तारीख को सत्संग था ना, बस में सत्संग के लिए पणजी गए थे। 3 अक्टूबर। जी हाँ, जी हाँ। अक्टूबर शनिवार को, 3 अक्टूबर रविवार को। लेकिन ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? 2 तारीख को गए थे, शनिवार था। Pada malam harinya polisi telah mendapatkan rekaman CCTV ATM di ibu kota pada tanggal 3 Oktober dan Jenderal Mira dibuat terkejut tatkala mendapati Vijay benar-benar berada di dalam CCTV ATM di ibu kota. Mahes pun memarahi Gaitonde serta meminta Mira berhenti menzolimi keluarga Vijay yang berkata jujur, namun Jenderal Mira merasakan ada sesuatu yang mencurigakan seolah Vijay ingin polisi melihat rekaman CCTV tersebut.
Jenderal Mira mengakui rencana Vijay sangatlah hebat luar biasa. Namun Jenderal Mira bisa menyimpulkan pernyataan dari semua saksi yang diperiksa ulang bahwa Vijay memang berada di ibu kota pada tanggal 3 Oktober dengan urutan. Dimulai paginya Vijay membawa mobil Sam ke ibu kota, lalu Vijay membeli ponsel baru untuk dimasukkan kartu SIM milik Sam, lalu dilanjutkan dengan membuang ponsel tersebut ke dalam truk antar provinsi, dan setelah itu Vijay membuang mobil Sam ke dalam danau pertambangan. Rencana Vijay selanjutnya dengan mendatangi restoran untuk membeli jajanan puff baji sebanyak 4 porsi, kemudian membeli tiket bioskop juga sebanyak 4 tiket. Begitupun juga dengan tiket bus, Vijay juga memesan 4 tiket. Lalu dilanjutkan dengan mengambil uang di ATM pada pukul 3 sore dan sampai ke rumah pada malam hari di waktu cuaca sedang turun hujan. बैंक के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज। No. अभी और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? कैमरा डजंट लाई मीरा। वो चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। He just recreated that day. Our strongest memories. वो सच में पणजी गए थे। उन्होंने पाव भाजी भी खाई, उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब कैसे किया। अक्टूबर को विजय सैम की कार से पणजी चला गया और उसमें सैम का सिम कार्ड डाल दिया, उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। उसी दिन उसने सिनेमा के 4 टिकट्स भी खरीदे, वहाँ के एटीएम से पैसे निकाले, 4 टिकट्स खरीद के पोंडोलिम लौट गया। वो बताया कि वो अगले दिन सत्संग में हिस्सा। Lalu keesokan harinya pada tanggal 4 sampai 5 Oktober, Vijay benar-benar membawa keluarganya ke ibu kota dan menghabiskan waktu 1 hari di tanggal 4 Oktober untuk mendatangi acara pengajian yang telah usai. Namun Vijay mengetahui jika isi ceramah tersebut bisa dibeli dalam bentuk CD, maka Vijay pun membeli CD isi ceramah tersebut menggunakan nama palsu lalu menontonnya di lain hari sehingga isi ceramah tersebut bisa Vijay ketahui lalu menceritakannya kepada Martin. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober, Vijay mengulang aktivitas yang ia lakukan sendirian sebelumnya, tapi kali ini dengan keluarganya di tempat yang sama, bertemu dengan orang yang sama, memuji serta meninggalkan kesan agar orang-orang terkait bisa mengingat Vijay. Dan terkhususnya untuk penginapan, Jenderal Mira meyakini di saat pemilik penginapan menunjukkan kamar pada Nandini, di saat itulah Vijay membuat namanya di tanggal 2 sampai 3 Oktober. Sedangkan untuk tanggal 4 dan 5 Oktober, ia mendaftarkan atas nama yang berbeda. Selanjutnya Vijay kembali mendatangi pemilik bioskop agar pemilik bioskop tersebut bisa kembali mengingat Vijay. Dan sewaktu di perjalanan pulang ke Pondolem, Vijay berpura-pura izin ke ATM, namun Vijay tidak memasuki ATM. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Vijay sengaja kembali mendatangi mereka semua dan kembali menghidupkan cerita seolah keluarga Vijay benar-benar pergi di tanggal 2 sampai 3 Oktober, padahal sebenarnya mereka pergi pada tanggal 4 sampai 5 Oktober. Jenderal Mira sangat yakin dengan opininya dan mengakui kehebatan rencana seorang lulusan kelas 4 SD yang mengetahui psikologi ingatan terkuat adalah visual penglihatan. Akan tetapi pihak kepolisian tidak mempunyai bukti dan saksi, dan akan hal tersebut Jenderal Mira memutuskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang terkuat. अगली सुबह वो अपनी फैमिली को लेकर बजे स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचा। जिनकी डीवीडी के बारे में पता चला, अली के साथ बैठ के स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन की उन सब ने पाव भाजी ही खाई। एटीएम से पैसे निकालने के बहाने विजय लेकिन एटीएम में गया ही नहीं। उन्होंने कदम्बा के बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर ली, उन्हीं सब लोगों से मिला। मास्टर स्ट्रोक नहीं होता, ये सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। Keesokan harinya keluarga Vijay pun dijemput secara paksa lalu dibawa ke kantor polisi, dan Jenderal Mira mengatakan jikalau ia sudah mengetahui seluruh kebohongan Vijay dan meminta keluarga Vijay untuk berkata jujur. Namun Vijay serta anak dan istrinya tetap pada pendiriannya yang berujung pada kekerasan fisik. मेरा बेटा कहाँ है? इस सत्संग वत्संग अटेंड नहीं किया तुम लोगों ने, पुलिस वालों को बेवकूफ समझ के रखा है तुमने। मेरा बेटा तुमसे मिलने क्यों आया था? तुम भी आखिर एक माँ हो। काय तोंडे बता बोल
Penyiksaan pun sementara dihentikan dikarenakan Jenderal Mira telah mengetahui informasi bahwa nomor telepon yang terakhir kali menghubungi Sam merupakan Alec, teman baik sekolah Sam. Mira pun meminta Alec untuk menceritakan semua yang Alec tahu dan Alec memberitahukan informasi bahwa dulunya Sam merekam Anju yang sedang mandi. Lalu Sam berniat untuk memanfaatkan video tersebut agar Sam bisa meniduri Anju. कुछ मेरा तो फायदा हो जाए. Mendengar serta mengetahui fakta yang diberikan Alec membuat Mira gelap mata dan kembali mendatangi keluarga Vijay lalu menyiksa mereka dengan lebih keras. बता सैम किधर है बोल तुझे तो जरूर पता होगा बोल पुलिस का नहीं पता नहीं मीरा रुको से प्लीज. Meskipun Gaitonde telah bertindak lebih akan tetapi mereka mampu bertahan, namun Anu, sang putri bungsu mereka, dipisahkan dari keluarganya yang membuat Anu begitu ketakutan setelah mendapatkan kekerasan dari Gaitonde, sehingga kekerasan tersebut berujung membuat Anu menceritakan seluruh kejadian, bahkan Anu menunjukkan lokasi di mana mayat Sam dikubur. पापा के पास जाना है. हम जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है. इसलिए उस बच्ची पे तो रहम करो. बता सच क्या है. तू बता दो मैं. जा तुमने उस लड़के को दफनाया. Penggalian pun dilakukan yang membuat keluarga Vijay menjadi sangat ketakutan, sedangkan Jenderal Mira yang juga seorang ibu tak dapat menahan air matanya tatkala bau busuk bangkai telah tercium. Dan betapa tak disangka, kuburan yang semula berisi mayat Sam kini telah berganti menjadi bangkai seekor anjing. Lagi dan lagi pihak kepolisian telah dikalahkan oleh Vijay, yang mana hal itu pun dibuktikan jauh-jauh hari sebelum hari ini tiba. Vijay meminta kepada iparnya untuk menghubungi beberapa nomor jika keluarganya kembali dibawa oleh pihak kepolisian. Ternyata nomor yang diberikan Vijay merupakan nomor para wartawan dan para media TV nasional, dan akan tindakan polisi yang menangkap keluarga Vijay secara tidak sah membuat publik dan warga menjadi marah kepada pihak kepolisian. फिर भी हमें कमरे में बंद करके बहुत पीटा. Akibat telah terangkatnya berita penangkapan paksa dan penyiksaan terhadap keluarga Vijay, maka seluruh polisi yang terkait telah dimutasi dan dinonaktifkan tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Dalam keputusan persidangan pun ditetapkan jika ingin kedepannya memanggil keluarga Vijay, maka diperlukan surat perintah langsung dari pihak pengadilan. Beralih kepada Nandini yang mengatakan kepada Vijay bahwa Nandini merasa bersalah karena dirinya melakukan kejahatan, tapi yang menanggung seluruh kehancuran adalah Jenderal Mira. Vijay pun berkata kepada Nandini jika posisinya dibalik dan yang menjadi korban adalah anak mereka si Anju, maka keluarga Sam pun akan berjuang mati-matian untuk melindungi keluarganya. Tidak ada yang salah ataupun benar, tidak ada yang kalah maupun menang di dalam kasus ini, karena setiap keluarga tak bisa hidup tanpa orang-orang yang mereka cintai. Lalu Nandini pun bertanya kepada Vijay tentang mayat Sam yang tiba-tiba hilang dan berubah menjadi bangkai seekor anjing. Maka Vijay pun berkata bahwa antara hati dan pikirannya, Vijay lebih percaya kepada pikirannya sendiri, dan Vijay pun akan merahasiakan sampai mati di mana ia mengubur mayat Sam. तुमने वो लाश उस गड्ढे से कब निकाली? रविवार रात. और कहाँ दफनाई? वो राज मेरे साथ इस दुनिया से जाएगा.
Tak berselang lama, polisi pun datang ke rumah Vijay dan polisi ini meminta permohonan kepada Vijay untuk dapat bertemu dan berbicara secara tertutup dengan Jenderal Mira serta Mahesh selaku orang tua dari Sam yang ingin menyampaikan isi hati mereka. फिर से इन्हें परेशान करने हमें सिर्फ विजय से बात करनी मैं कपड़े बदल कर रहा था Vijay pun bertemu dengan kedua orang tua Sam di tempat yang sepi tanpa siapapun dan Mahesh membuka percakapan dengan mengatakan mereka menemui Vijay bukan sebagai pebisnis, bukan sebagai aparat kepolisian, melainkan mereka menemui Vijay sebagai orang tua dari Sam. Di masa lalu mereka merasa gagal menjadi pasangan suami istri karena telah lama menikah tapi belum mendapatkan anak. Namun tiba-tiba Tuhan mengizinkan memberikan anak satunya kepada kami dan karena itulah kami terlalu memanjakannya yang membuat Sam menjadi anak yang tidak beradab. Mahesh memohon maaf karena telah mengganggu keluarga Vijay dan Mahesh akan pindah ke London bersama Mira. Tapi sebelum keberangkatan, Mahesh kembali memohon kepada Vijay agar memberitahukan apa yang terjadi kepada Sam. Karena setiap bel berbunyi, setiap telepon berdering, mereka selalu merasa bahwa itu adalah anak mereka. Haruskah mereka menunggu Sam ataukah merelakan Sam untuk selamanya? बल्कि एक माँ और बाप की हैसियत से मिलने आया इकलौता बेटा था हमारे सैम के साथ हुआ क्या है मुझे लगता है सैम का फोन होगा दरवाजे के बाहर सैम खड़ा है एनीवे सॉरी अगेन तुम हम पे क्यों भरोसा करो मीरा लेट्स गो Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Vijay membuat Mahesh akan segera pergi, namun Vijay tiba-tiba juga meminta maaf dan Vijay berharap dapat mempunyai hati yang ikhlas seperti Mahesh dan Mira. Vijay berkata bahwa ia hanya lulusan kelas 4 SD dan mempunyai seorang istri serta 2 orang anak. Vijay menganggap keluarganya adalah dunianya dan Vijay tak pernah berpikir lebih dari itu. Suatu hari dunianya didatangi oleh tamu yang tak diundang dan tamu tersebut ingin mengambil dunia Vijay dan meskipun Vijay telah meminta baik-baik kepada tamu tersebut untuk pergi namun ia tak pernah mau untuk mendengarkan. Sehingga entah bagaimana tragedi itu terjadi yang membuat tamu tersebut pergi ke suatu tempat yang jauh tanpa ada jalan untuk kembali. Mendengar pengakuan Vijay membuat tangisan Jenderal Mira pecah dan Vijay kembali memohon maaf karena telah memberikan kesedihan di dalam dunia Jenderal Mira. Vijay selama ini selalu meminta maaf di hatinya tatkala ketika melihat mereka berdua. Apalagi yang bisa Vijay lakukan selain melindungi dunianya dan Vijay tak pernah melihat benar atau salah di dalam tragedi ini karena setiap keluarga pasti akan melindungi orang-orang yang mereka cintai dan sekali lagi Vijay memohon maaf kepada Mahesh serta Jenderal Mira dengan setulus hati serta dengan segala kerendahan hati. हमें भी माफ कर दीजिए मेरा दिल भी आप जितना बड़ा होता हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता एक हादसा हो जाता है जा देते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा पर माफी मांगने की कोशिश की मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है Kembali pada awal scene film, Vijay dipanggil untuk menghadap kepada Kapolsek yang baru, tepatnya di kantor polisi yang baru. Kapolsek dengan sinis berkata kepada Vijay, apakah Vijay merasa bangga dengan dirinya yang telah membodohi pihak kepolisian dan Kapolsek, mengatakan bahwa ia akan bertugas di Pondolom dalam waktu yang cukup lama dan akan menghabiskan waktu untuk mencari mayat Sam. Dengan tenang Vijay pun menjawab, siapa dirinya yang sanggup membodohi polisi, dan Vijay yakin bahwa polisi beserta kantor barunya akan melindungi keluarga Vijay Salgaonkar. Ternyata kata-kata yang berujung ini menyimpan syirat arti makna yang dalam. Tatkala Vijay diperlihatkan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober setelah pulang dari ibu kota, Vijay memindahkan mayat Sam ke dalam kantor polisi yang baru karena Vijay sebelumnya telah mendapati informasi dari kontraktor Rane bahwa pengecoran lantai akan dilakukan pada hari Senin di tanggal 4 Oktober. Pantas saja Vijay berkata bahwa polisi beserta kantor barunya akan selalu melindungi dirinya.
स्टेशन का अपना स्लैब का काम हो गया है, मंडे से उसका फ्लोरिंग का काम शुरू होगा। Sungguh film yang sangat luar biasa dan benar-benar plot twist yang gila dan sangat sulit untuk ditebak. Akan tetapi apakah teman-teman berpikiran yang sama dengan saya ketika Vijay jujur kepada Mira tentang ia telah mengakui bahwa ia telah menghabisi Sam? Menurut saya ini merupakan sebuah kesalahan dan meskipun lokasinya tersembunyi bahkan tidak ada kamera, tidak ada alat perekaman, tapi siapa yang tahu hati orang lain? Apakah orang lain bisa ikhlas anaknya dihabisi? Yakin tidak ada dendam di hatinya? Maka dari itu langsung saja saya hadirkan Drishyam 2 dan saya kembali memberikan jaminan bahwa teman-teman tidak akan bisa menebak, tidak akan bisa memprediksi akhir cerita ini. Dan ingat, tidak akan ada satu karakter pun yang terbuang di dalam Drishyam 2 ini dan saya harap teman-teman dapat menyimaknya dengan sangat-sangat detail. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang merasa kasihan kepada saya yang sudah merangkum alur film ini hingga 2 bulan lamanya, saya mohon bantulah sobrek teman-teman, bantulah like, komen, dan share-nya agar AdSense saya mengalir dengan deras supaya saya bisa beli rumah, beli Pajero, pijit ke Thailand. Tolong ya, saya belum pernah naik pesawat soalnya. Drishyam 2 dibuka dengan memperlihatkan David serta Tony. Yang kedua orang ini merupakan kurir dari pengedar barang terlarang. David mengutarakan nawaitunya bahwa ia tak ingin lagi mencari nafkah dengan cara yang haram dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Mendengar hal tersebut membuat Tony kecewa dan Tony tak memberikan uang jatah milik si David. Sehingga terjadilah perkelahian yang berujung tewasnya Tony, dan di saat yang bersamaan muncullah rombongan pihak kepolisian yang memang telah mengincar mereka sejak dari lama. मेरे को छोड़ने गए टोनी भाई, तो मेरे को क्या है ना, पैसे का जरूरत है टोनी भाई। Aksi pelarian David pun terhenti di sebuah kantor polisi baru yang akan dibangun, dan disinilah David melihat Vijay Salgaonkar sedang menguburkan mayat Sam, putra sematawayang dari Jenderal Mira. Dan karena David sedang diburu oleh pihak kepolisian, maka David pun tidak menghiraukan apa yang ia lihat dan ia kembali fokus melarikan diri dengan menjemput anak dan istrinya. समझाने का टाइम नहीं है मेरी। उठे साइड से। Malang bagi David yang tak mempunyai pilihan selain menyerahkan diri tatkala polisi telah mengepung rumahnya, dan David dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun atas dosa dan perbuatan yang ia lakukan. Hampir 7 tahun telah berlalu semenjak keluarga Vijay dinyatakan tidak bersalah. Vijay saat ini telah sukses, bahkan ia telah memiliki bioskop teaternya sendiri. Tak berselang lama karyawan Vijay pun masuk dan memberitahukan bahwa ada seseorang tamu yang datang dan ingin berbicara langsung dengan Vijay. Dan ternyata tamu tersebut adalah Mahesh, sang ayah dari Sam yang dibunuh dari 7 tahun yang lalu. Dengan sopan serta santun, Mahesh mengutarakan maksud dan tujuannya datang menemui Vijay dikarenakan hari ini merupakan hari upacara kematian Sam, dan setiap tahunnya Mahesh serta Mira selalu pulang ke India untuk melakukan upacara tersebut. Akan tetapi pendeta upacara mengatakan harusnya upacara dilakukan dengan mayat, dan karena itulah dengan tulus Mahesh meminta kepada Vijay agar Vijay mau memberitahukan di mana mayat Sam dikubur. Mendengar ungkapan
tanggapan hati Mahes, maka Vijay pun juga mengatakan dengan tulus bahwa ia bukan tak percaya kepada Mahes, akan tetapi ia tak bisa membantu Mahes meskipun ia mau. Lalu Vijay pun meminta kepada Mahes untuk jangan pernah menemuinya lagi dan melupakan kejadian yang telah berlalu. पिछले साल भी आए थे सैम की विधि के लिए कि आत्मा को मोक्ष नहीं मिला अभी तक, अस्थियों के साथ विधि करनी पड़ेगी। ऐसा कर सकते मैं किसी को नहीं बताऊं। ऐसा मत कीजिए कि मुझे आप पे भरोसा नहीं। यहाँ फिर से मत आइएगा। Singkat cerita, Vijay yang tertidur pun dibangunkan dengan suara kegaduhan yang bersumber dari sepasang suami istri bernama Sif dan Jenny, dan mereka merupakan tetangga Vijay yang telah membeli sebidang tanah kepada Vijay dari 7 tahun yang lalu. Nandini, istri Vijay yang merasa iba kepada Jenny, pun memohon kepada Vijay untuk membantu Jenny karena Jenny lah orang yang mau merawat Anju di saat Anju mengalami kejang tempo hari. खुद पैसे कमा के किधर से कमाऊं मैं पैसे? घर में झागना बिकना बंद कर तू। महंगे दाम देके खरीदी है ना मैंने ये जमीन। अभी ये तेरी जमीन नहीं है। जा मर जा। थैंक यू डार्लिंग। एक बार पुलिस कंप्लेंट करके देखो, लेकिन मारपीट करना तो छोड़ देगा। Dan pada scene inilah kita bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya tatkala David, sang kurir barang haram sekaligus saksi kunci yang melihat Vijay mengubur mayat Sam, telah bebas dari penjara. Akan tetapi saya berani jamin tebakan kalian tidak akan benar karena film ini tidak akan semudah film konvensional pada umumnya. Agnel, मैं स्कूल नहीं जाता। करते करते इधर हमारा घर बिक गया। सनी है मेरे पास, मैं स्कूल भेजेगी इसको। अब सब ठीक भी नहीं करेगा। Beralih kepada Vijay yang mengunjungi sahabatnya bernama Savio, dan Savio ini merupakan seorang tukang gali kubur yang selalu dibantu oleh Vijay, baik secara moral maupun secara materi. Savio memberitahukan kepada Vijay bahwa vonis dokter terhadap penyakit yang ia derita membuat umurnya tak akan bertahan dalam 1 tahun ini. डॉक्टर ने क्या बोला? कम से कम 1 आध साल तो है। आप ऑलरेडी कितना कुछ किया है मेरे लिए, अब क्या गोद लेगा मुझे? मे गॉड ब्लेस योर फैमिली ब्रदर। Selanjutnya Vijay mendatangi produser film bernama Bapak Murad, dan Vijay yang telah menggarap film bersama Bapak Murad dalam beberapa tahun kebelakang ini, Vijay ingin mengubah ending cerita pada filmnya, dan ending pada film yang dirubah inilah yang akan membuat kita semua takjub serta berdecak kagum akan cerita film yang dibuat oleh Vijay Salgaonkar. कहाँ तक पहुंची हमारी फिल्म? उनकी एंडिंग अभी भी उन्हें पसंद नहीं आ रही। अगर आप बुरा ना माने तो बताओ क्या आइडिया? Sementara itu di kediaman keluarga Mahes, tampak mereka melakukan upacara kematian Sam setiap 1 tahun sekali, dan hal itu telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut. Mantan jenderal kepolisian dan sebagai seorang ibu, Mira tak akan pernah lupa akan perbuatan Vijay yang telah menghilangkan nyawa putra tercintanya. Pengalaman sebagai seorang jenderal ditambah dendam yang membara sangat begitu tampak dari sorot mata yang tajam dengan penuh kebencian, dan yang pastinya Mira telah menyiapkan segala sesuatunya selama 7 tahun ini dengan sangat sempurna. खाती नहीं हो तुम, सोती नहीं हो। हमारे बेटे का मर्डर हुआ था। 7 साल हो गए उस बात को। 700 साल भी बीत जाए ना, जिन्हें मैं चाह के भी माफ नहीं कर सकती। Beralih kepada Vijay yang tampak asik meminum homar bersama sahabatnya bernama Golib, Vijay mengatakan kepada Golib bahwa sahabatnya ini akan mendapatkan peran di dalam film yang akan Vijay buat. Dan Vijay juga menyampaikan bahwa Vijay telah mencetak ide cerita filmnya ke dalam sebuah buku agar tidak ada yang mencuri ide ceritanya saat film diterbitkan nanti. Mendengar perkataan Vijay membuat Golib sangat senang karena dari kecil ia bercita-cita menjadi seorang aktor, dan Golib mengajak Vijay untuk melanjutkan meminum minuman homarnya di kantor Golib yang saat ini berprofesi sebagai seorang satpam. कहानी की किताब छपवा दी है, हमारी कहानी कोई नहीं चुरा सकता। ये फिल्म बनेगी और तेरे साथ ही बनेगी।
Di lain sisi di rumah Vijay di bawah derasnya hujan, tampak Nandini serta Jenny hanyut bercerita tentang gosip-gosip orang-orang di desa yang mengatakan bahwa Anju putri sulung Nandini merupakan gadis yang jahat karena kasus yang terjadi pada tanggal 2 dan 3 Oktober di masa lalu. Mendengar hal tersebut membuat Nandini tersulut emosi dan hampir menceritakan kejadian yang sebenarnya demi membela Anju putrinya. Lalu Jenny pun menenangkan Nandini dengan berkata bahwa masih banyak laki-laki di luar sana yang akan menerima Anju dengan apa adanya tanpa menilai cerita yang buruk mengenai Anju. पूरे शहर में ये अपनी अंजू और उस लड़के का अफेयर था और इसीलिए विजय बाहुन ने उस लड़के को मार दिया। और कब बिगड़ा हुआ बदमाश था, जो हुआ उसमें अंजू की कोई गलती नहीं थी। अंजू ने उसे Keesokan harinya Anju yang melihat polisi datang ke rumahnya membuat Anju kembali ketakutan dan melaporkannya kepada Vijay. Namun seperti biasa Vijay meminta untuk bersikap tenang dan benar. Polisi hanya datang menemui keluarga Vijay dikarenakan polisi ingin mengonfirmasi apakah benar keluarga Vijay melihat tetangganya Jenny menerima perlakuan KDRT dari suaminya. Dan karena itulah suaminya Jenny diancam akan dipenjara jika tetap berbuat kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri. कुछ भी हो डरना नहीं। ठीक हो जाएगी, तुम जाके दरवाजा खोलो। कैसे हो विजय? ठीक हो सर। बुला के लाओ उनको। जी सर। ये तेरे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। Pada malam harinya Anju yang trauma akan perbuatan di masa lalu selalu membuat ia bermimpi bahwa polisi mendatangi dan berhasil menemukan mayat Sam. Akibat dari perbuatan salah yang dilakukan tentunya akan memancing alam bawah sadar menjadi tertekan tanpa kenyamanan sehingga membuat Anju menderita epilepsi semenjak kejadian pada tanggal 2 Oktober di masa lalu. अंजू, डॉक्टर को बुलाओ। इसके आसपास का माहौल स्ट्रेस फ्री रखें। मैंने मेडिकेशन दे दी है, वरना ये उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। Beralih kepada David yang ingin bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, David menanyakan kepada Martin apakah Martin kenal dengan seseorang yang dapat memberikannya pekerjaan. Di saat yang bersamaan Martin yang melihat Vijay pun merekomendasikan David bekerja kepada Vijay. तुम मेरी के हस्बैंड हो ना? जॉब है तो बताओ। तुम विजय से बात कर सकते हो। हाल ही में उसने खुद का थिएटर भी खोला है। David tentu saja mengingat apa yang Vijay lakukan di tanggal 3 Oktober malam, tapi David tak begitu peduli dengan hal tersebut dikarenakan Vijay merupakan orang yang baik serta menjanjikan pekerjaan kepada David jika lowongan pekerjaan sudah diperlukan. लेकिन अगले हफ्ते आके Vijay kembali menghabiskan malam di kantornya Golib dengan meminum homer bersama, dan Golib yang pandai membaca nasib peruntungan melalui telapak tangan pun mengatakan bahwa Vijay akan mendapat masalah yang besar dan nasib yang buruk dalam waktu yang dekat. तुम्हारी किस्मत तो बहुत सॉलिड है, वेरी शार्प माइंड, आने वाला समय ठीक नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं मानता, तेज जिनके हाथ नहीं होते। Sementara itu Nandini kembali curhat kepada Jenny tentang rasa sesak serta rasa tercekik yang ia alami semenjak keluarganya berurusan dengan hukum. Akan tetapi Vijay justru bersikap sebaliknya dan selalu berkata bahwa polisi tak akan pernah menemukan mayat yang pernah ia kubur. Vijay pun tak pernah memberitahu kepada keluarganya di mana ia memindahkan dan mengubur ulang mayat tersebut. Namun hanya saja Vijay memberitahu bahwa ia memindahkan mayat tersebut di keesokan harinya, yakni pada tanggal 3 Oktober. Ingat bahwa Nandini tidak pernah menyebut nama Sam, hanya saja Nandini menyebut mayat tersebut.
मेरी बात ही नहीं सुनते। मेरा टांग घुटता है। आना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। सही दिन हमें बिना बताए बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी। Masih di malam yang sama di kediaman keluarga polisi Pak Sawan, tiba-tiba ia dihubungi oleh jenderal pengganti posisi Jenderal Mira yang dinonaktifkan. Sang jenderal pun meminta Pak Sawan untuk menjemput lalu membawa polisi yang dinonaktifkan, yaitu Gaitonde. पिछले 7 साल से लॉकडाउन ही चला, अब ठीक हो। फिर भी ये एक नया एक्सपीरियंस है। Di dalam perjalanan, Gaitonde yang senang akan diaktifkan kembali menanyakan kepada Pak Sawan tentang bagaimanakah sosok jenderal yang memimpin saat ini. Maka Pak Sawan pun menceritakan bahwa jenderal tersebut bernama Tarun. Ia memiliki sifat yang gila tapi jenius, memiliki sifat yang aneh tapi metodis. Tak ada kasus yang tak dapat ia selesaikan karena ia mengetahui di setiap kejahatan memiliki pola yang berbeda, dan Jenderal Tarun sangat mengerti pola tersebut serta di setiap rencananya selalu ia pikirkan dengan sempurna. Dan Jenderal Tarun juga memiliki hobi, yaitu bermain catur sendiri lalu berperang melawan pemikirannya sendiri. लेकिन जीनियस है, लेकिन मेथोडिकल है। वो उस पैटर्न को समझते हैं। एक मिनट सावंत, ये शतरंज किसके साथ खेल रहे हैं? सारे पैदे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। बैठो। Selesai dengan permainannya, lalu Jenderal Tarun mengatakan kepada Gaitonde bahwa di antara seluruh pihak kepolisian, hanya Gaitonde lah yang benar tentang Vijay adalah pelaku atas pembunuhan Sam, karena Vijay lah dengan sendirinya mengakui di hadapan Mahes serta Mira. Lalu Jenderal Tarun meminta Gaitonde untuk mengingat setiap detail kasus 7 tahun yang lalu, dan Gaitonde berkata bahwa ia tak mengingat ulang tahun istrinya, tapi ia sangat-sangat mengingat peristiwa 2-3 Oktober di masa lalu. Namun Gaitonde tidak memiliki bukti selama ini, dan secara tiba-tiba mantan Jenderal Mira juga hadir di sana seraya berkata bahwa ia memiliki bukti karena selama 7 tahun ini Jenderal Mira telah menyiapkan segalanya untuk memenjarakan Vijay Salgaonkar. लेकिन मुझे मिला क्या? खुद का थिएटर भी खोला है। भगवान भी बेईमान लोगों का ही साथ देता है। मेरा मैडम आप बाकी तुम समझदार हो। Dan betapa kita dibuat terkejut tatkala Jenderal Mira telah menyiapkan intel lulusan terbaik, yakni Sif dan Jenny yang menyamar menjadi tetangga Vijay Salgaonkar. 7 tahun yang lalu Jenderal Mira mengetahui bahwa Vijay menjual sebidang tanahnya, lalu Jenderal Mira pun membelinya atas nama Sif dan Jenny. Semenjak saat itu mereka melakukan tugasnya dan berhasil masuk ke dalam keluarga Vijay. Bahkan mereka menanamkan pelacak serta selama ini mereka dapat mendengar dan mengetahui pembicaraan keluarga Vijay Salgaonkar. Ditambah lagi Jenderal Tarun merupakan sahabat Jenderal Mira sejak dari pendidikan akademi di kepolisian. Dan tentu saja Pak Sawan dibuat terheran karena tempo hari ia hampir memenjarakan Sif atas perlakuan KDRT-nya. Sif tentunya tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan Sif mengatakan kepada Jenderal Tarun bahwa Vijay Salgaonkar adalah masalah terbesar yang akan mereka hadapi, karena Vijay tidak mau bercerita dan mengungkit kematian Sam serta Vijay merupakan lawan yang cerdas dan sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. सर ये दोनों तो शैडो पुलिस है। वाले की ढाल गिराने का मजाक कुछ और है। मैं रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगाए हैं। होने वाली हर बात जो घर के बाहर भी हुई है, ही इज वेरी स्मार्ट। ये दिन हमें बिना बताए बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी। पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। बनाने दो उसे अपनी फिल्म, लेकिन उसकी एंडिंग हम लिखेंगे। Keesokan harinya dengan kecerdasan yang luar biasa, Jenderal Tarun mulai merekap ulang Sam dibunuh pada malam tanggal 2 Oktober dan Vijay kembali ke rumahnya pada pagi harinya di tanggal 3 Oktober lalu membuang mobil Sam di bekas pertambangan. Selanjutnya Vijay membuat bukti palsu di tanggal yang sama serta sengaja menampakkan wajahnya pada CCTV ATM di tanggal 3 Oktober pukul 3 siang lalu dilanjutkan kembali pulang ke rumah.
Dan setelah dini hari pukul 1 malam di tanggal 4 Oktober, Vijay memindahkan serta mengubur dengan baik mayat Sam yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Lalu Vijay wajib kembali pulang ke rumah sekitar pukul 4.30 karena ia akan pergi bersama keluarganya ke ibu kota pada pukul 5.30 yang artinya disimpulkan dari jam 1 sampai jam 4.30 terdapat selisih waktu 3,5 jam yang Vijay habiskan dengan rincian 2 jam waktu untuk menguburkan mayat dan 1,5 jam waktu untuk perjalanan pulang pergi. Lalu Jenderal Tarun menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyisir lokasi dari rumah Vijay dengan radius 45 menit pergi dan 45 menit perjalanan pulang. Jenderal Tarun dapat memastikan bahwa lokasi mayat Sam dikubur akan ditemukan dalam radius area ini, serta Jenderal Tarun meminta anak buahnya untuk menanyakan orang-orang yang bekerja di malam hari seperti tukang koran, penjual susu, atau siapapun yang intinya mereka bekerja dari jam 12 malam hingga jam 5 pagi. Apakah ada di antara mereka yang melihat Vijay di antara jam tersebut? Dan Gaitonde diminta untuk menyebarkan berita bagi siapapun yang memberikan informasi terkait kasus ini, maka polisi akan menghadiahi uang tunai sebesar 100 juta rupiah. 2 अक्टूबर की रात को सैम का मर्डर होता है। अक्टूबर की सुबह विजय घर लौटता है, नकली एविडेंस बनाना शुरू करता है, मूवी टिकट्स वगैरह वगैरह। 1 बजे बॉडी को शिफ्ट करता है। जब तक घर वापस आ गया होगा और अच्छे से दफनाने में गए होंगे, मैं ही कहीं दफनाया होगा। दोनों का पता लगाना बहुत जरूरी है। ये न्यूज़पेपर वाले, दूध वाले, जिन्हें तो देखा होगा उसे। ये खबर फैला दो, उसे पुलिस 5 लाख का इनाम देगी। Hasil penyidikan Pak Sawan pun disampaikan kepada Jenderal Tarun bahwa pada malam tanggal 3 Oktober selalu dilakukan acara tahunan nonton bareng hingga tengah malam, dan salah satu yang menghadiri acara tersebut merupakan tetangga Vijay, yaitu Pak Salvi. Singkat cerita, Gaitonde serta Pak Sawan pun mendatangi dan menanyakan kepada Salvi apakah Pak Salvi melihat Vijay setelah menonton acara nobar pada malam tanggal 3 Oktober. Namun Pak Salvi tidak mengingat sama sekali, apalagi pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang harusnya ditanyakan dari 7 tahun yang lalu. Namun setelah berpikir sejenak, maka Pak Salvi pun mengiyakan bahwa ia melihat Vijay pulang dengan mobil jeepnya dari arah bengkel sekitar pukul 4 pagi sampai jam 4:30 pagi. Pak Salvi memastikan ingatannya adalah benar karena pada malam itu Pak Salvi berlari menuju apotek untuk membelikan obat asma untuk istrinya, dan di sini ditemukan kecocokan jam prediksi Jenderal Tarun bahwa Vijay memang kembali ke rumah setelah menguburkan mayat Sam pada pukul 4:30 pagi. एक बात पूछनी थी तेरे से, ध्यान से देख, क्या तारीख लिखी है? तो उस रात तूने विजय को नहीं देखा था? मैंने विजय को उस रात देखा था। से विजय आ रहा था, वो रास्ता कहाँ जाता है? उस रात मेरे बीबी को सुबह को अपनी जीप में घर के अंदर। Gaitonde beserta Pak Sawan pun melaporkan tentang kesaksian Salvi kepada Jenderal Tarun, dan mereka meyakini bahwa Vijay tak akan melebihi jarak 15 km dari rumahnya dalam mengubur mayat Sam, dikarenakan laporan intensif dan Jenny yang menerangkan jikalau Vijay sangat percaya diri bahwa polisi tak akan pernah menemukan mayat Sam, yang artinya Vijay dicurigai mengubur mayat Sam di lokasi yang tak dapat dibayangkan, dan prediksi Jenderal Tarun tertuju pada sebuah gereja. Jenderal Tarun akan membuktikan prediksinya dengan cara yang sangat-sangat cerdas tanpa harus menggali setiap makam yang ada di gereja. ऐसी जगह जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कई सालों से कई लोग दफनाए गए, ऐसे में वहां खोदना नहीं शुरू कर सकते? ये पता लगाने के लिए एक तरीका है। मम्मा Pada siang harinya di kediaman keluarga Vijay Salgaonkar, Jenderal Tarun dengan gaya khas esentrik menakutkannya mendatangi rumah Vijay di saat Vijay sedang tidak berada di rumah. Jenderal Tarun mengatakan kepada Nandini bahwa ia merupakan penjabat tinggi kepolisian yang hanya ingin berkunjung ke rumah sipil, akan tetapi dari tatapan, gestur, perkataan jelas-jelas sangat mengintimidasi Nandini beserta kedua putrinya. चोर पुलिस, वही पुलिस।
नमस्ते। शक्कर डाला। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए। गलती से भी कोई। क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? घर में किसी को बहुत स्ट्रेस है क्या कि जैस्मिन के फूल लगाओ घर में? Setelah Jenderal Tarun meninggalkan rumah Nandini, tiba-tiba saja Intel Jenny datang dengan terengah-engah sembari mengatakan bahwa ia mendapat kabar jikalau pihak kepolisian telah menemukan lokasi mayat Sam dikubur dan saat ini polisi sedang melakukan penggalian di gereja. Jenny meminta Nandini untuk memberitahu serta menyuruh Vijay agar segera pulang ke rumah saat ini juga untuk memberitahukan mengenai polisi yang telah menemukan dan melakukan penggalian atas mayat Sam. दीदी पुलिस, आप जल्दी विजय भाऊ को घर बुला लीजिए। बात फैल रही है कि विजय भाऊ ने बॉडी वहीं छिपाई। Tak berselang lama, Vijay pun telah tiba di rumah dan Nandini membawa Vijay ke dalam kamar berbicara empat mata. Lalu Nandini mengatakan bahwa jenderal kepolisian telah tiba ke rumah mereka dan saat ini polisi telah menemukan dan melakukan penggalian atas mayat Sam di gereja. Vijay menenangkan dan berkata kepada istrinya bahwa polisi tidak akan pernah menemukan mayat Sam dan karena itulah Nandini meminta Vijay untuk memberitahukan di mana Vijay mengubur mayat Sam agar Nandini bisa setenang Vijay jika polisi mengintimidasi keluarga mereka lagi. Dan dari sisi yang berbeda, Intel Shift serta Jenny telah bersiap dengan alat penyadap mereka untuk mendengar jawaban Vijay. Namun Vijay mengatakan kepada istrinya bahwa di antara hati dan pikirannya maka Vijay akan selalu mengikuti pikirannya untuk melindungi hatinya alias keluarganya. Sungguh-sungguh konsistensi yang luar biasa dari seorang Vijay Salgaonkar. चर्च में बॉडी ढूंढ रही है, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। मुझे एक बार सब कुछ नहीं बता सकता। आज तक दिल और दिमाग के बीच हमेशा अपने दिमाग की सुनिए। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। Setelah itu Vijay pun mendatangi Pak Sawan di kantornya dan meminta agar polisi berhenti mengintimidasi keluarganya tanpa ada surat perintah dari pengadilan. Dan dari sisi yang berbeda di seberang kantor polisi, David yang akan berangkat kerja menuju ibu kota pun berhenti untuk makan siang terlebih dahulu di kedai Martin. Sekumpulan orang-orang yang ada di sana membahas tentang beberapa polisi yang menanyai dan mencari kesaksian atas kasus Vijay dan bagi siapapun yang mempunyai informasi mengenai Vijay di tanggal 3 Oktober, maka polisi akan memberikan uang sebesar 100 juta dan tentunya informasi ini juga didengar oleh David. विजय का केस वापस गर्म हो गया। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। जो भी उन्हें कोई काम की इंफॉर्मेशन देगा ना कि रात को 2014 को Selesai makan siang, David yang akan segera menaiki bis pun melihat Vijay Salgaonkar keluar dari kantor polisi baru dan seketika David teringat akan malam tanggal 4 Oktober 7 tahun yang lalu ketika Vijay menguburkan mayat Sam. David yang diterpa kemiskinan serta rasa bersalah kepada anak dan istrinya ini pun, maka David melaporkan kesaksiannya kepada Jenderal Tarun. 4 अक्टूबर की रात को 2014 को पुलिस 5 लाख इनाम देगी। Polisi pun mulai menanyakan tentang kesaksian David pada malam 4 Oktober 7 tahun yang lalu dan David mengutarakan sebelum ia memberikan informasi maka pihak kepolisian harus menaikkan nominal uang menjadi 500 juta dan jikalau polisi tidak sanggup maka David akan berbalik menjumpai Vijay Salgaonkar lalu meminta uang tutup mulut atas pembunuhan yang pernah ia lakukan. Melihat keyakinan dan akuratnya informasi yang David miliki membuat Mira menyanggupi nominal uang yang David minta. उस रात विजय सलगांवकर को देखा था? 25 लाख रुपए। वो पैसा मिलेगा नहीं तब तक मैं भूलेगा नहीं। तेरे से सब सच बाहर निकलवाता हूँ। ये सबका आदत है, मेरे को डरता नहीं है। मैं उससे अच्छा मैं वो सालगांवकर के पास जाता ना। अब पुलिस से गाय को झूठ बोलेगा।
Setelah melihat jumlah uang yang dijanjikan telah sesuai, David pun memberikan lokasi di mana Vijay mengubur mayat Sam yang membuat seluruh polisi yang ada di sana terkejut terheran-heran tatkala mengetahui kuburan Sam berada tepat di bawah telapak kaki Jenderal Tarun. Lalu Jenderal Tarun pun mengatakan, pantas saja Vijay selalu percaya diri bahwa polisi tak akan pernah menemukan mayat Sam karena Vijay menguburkan mayat Sam di tempat yang tak akan pernah terfikirkan. बॉडी किधर है भाई? विजय खड़े उसके नीचे ही दफनाया था। स्टेशन में वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू था ना, यहाँ कुछ दफनाते देखा था। हाँ, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। जेल में दोबारा स्वागत है। Setelah Jenderal Tarun mengurus perizinan untuk melakukan penggalian, maka subuh itu juga Jenderal Tarun memerintahkan petugas forensik untuk hadir melihat penggalian secara langsung, serta kantor polisi saat ini dijaga secara ketat agar tidak ada kesalahan sekecil apapun. दुआ कर। किधर जा रहा है? पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है? अंदर कुछ खुदाई का काम चालू है। Kebiasaan Vijay yang selalu melihat CCTV bengkel sebelum ia berangkat bekerja, dan ia dibuat terheran tatkala mendapati kantor polisi ditutupi dengan kain, dan Vijay menghubungi Jose karyawannya yang kebetulan sedang sarapan pagi di kedai Martin. Jose pun tidak mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan oleh polisi, namun dari informasi yang ia dengar bahwa polisi saat ini sedang melakukan penggalian. Mendengar hal tersebut ibarat langit runtuh, Vijay segera bergegas menuju bengkelnya untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di lain sisi, Jenderal Tarun menjelaskan hasil forensik atas penemuan mayat Sam di kantor polisi sangat cocok dengan ciri-ciri Sam, yakni memiliki rentang usia antara 15 sampai 20 tahun dengan luka di kepala. Jenderal Tarun pun memastikan bahwa keluarga Vijay akan dipanggil oleh pihak pengadilan atas dasar saksi kunci, yaitu David yang melihat langsung Vijay menguburkan mayat, ditambah lagi mayat itu telah ditemukan, dan kali ini Jenderal Tarun hanya butuh sampel darah Mahes untuk memastikan mayat itu adalah Sam. Jenderal Tarun kembali memastikan bahwa sepintar-pintarnya Vijay Salgaonkar, ia tak akan bisa lolos kali ini. हमारा पूरा डिफेंस इस बात पे टिका हुआ है। ऑल द बेस्ट। Berhasil membuat pengadilan mengeluarkan surat perintah resmi atas interogasi keluarga Vijay, Jenderal Tarun kembali dengan gaya khas esentrik yang menakutkannya sedikit pun tak memberikan kesempatan kepada Vijay untuk berpikir dengan pertanyaan yang akan ia berikan. Lalu Jenderal Tarun memperlihatkan foto David yang sebagai saksi mata atas penguburan mayat yang dilakukan oleh Vijay pada malam 4 Oktober. Tentu saja Vijay menyangkal semuanya, dan Vijay kembali menceritakan bahwa di tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober mereka sekeluarga pergi berlibur, dan seketika mantan Jenderal Mira masuk dan Jenderal Mira mematahkan alibi Vijay dengan menghadirkan tetangga mereka yakni Sif dan Jenny yang ternyata merupakan intel kepolisian. Ditambah lagi Jenderal Mira memutar pengakuan Nandini kepada Jenny bahwa Vijay memindahkan mayat di tanggal 4 Oktober setelah pulang membuang mobil di pertambangan. Habislah sudah permainan keluarga Vijay Salgaonkar, dan Jenderal Tarun akan memaksa Vijay mengakui kejahatan yang keluarga Vijay sembunyikan. बिग फैन, और ये तुम्हारी पड़ोसी होने की। अपने सत्संग में लेके चलता हूँ।
Vijay yang dimasukkan ke dalam ruang interogasi sekaligus mempertontonkan keluarga tercintanya kembali disiksa oleh Gaitonde dengan kejam, dan akhirnya Anju yang mengidap epilepsi seketika mengalami kejang tak sadarkan diri yang membuat Vijay memohon kepada Jenderal Tarun untuk membawa Anju ke rumah sakit. Akhirnya Vijay menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya dan mengakui semuanya. उन्हें रोकिए सर वो बीमार है सर प्लीज उन्हें रोक दीजिए सर बोल बता Tentunya kesaksian Vijay direkam dan nantinya akan menjadi bukti bagi kepolisian untuk diserahkan pada pengadilan. Vijay mulai menceritakan rentetan awal mula kejadian, namun cerita Vijay ini berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Diceritakan pada malam tanggal 2 Oktober ketika Nandini serta anak-anak sedang berlibur. Vijay selepas bekerja dari bengkelnya pulang tengah malam, dan saat Vijay telah sampai di rumah, ia melihat seseorang masuk secara diam-diam, lalu Vijay memukul punggungnya dengan tongkat sampai terhuyung hingga terbentur di bagian kepala yang membuat pria itu tewas seketika. Vijay mendekatinya dan menyadari pria tersebut masih anak-anak seumuran putrinya, maka Vijay merasa panik bercampur takut yang membuat Vijay mengarungi mayat lalu menguburkannya di halaman rumah. Keesokan harinya di tanggal 3 Oktober, Vijay yang berbincang mengenai pekerjaan dengan Rane pun mengetahui bahwa kantor polisi yang baru akan melakukan pengecoran lantai di tanggal 4 Oktober. Maka pada dini hari pukul 1 malam, di saat semua orang telah tertidur, Vijay memindahkan mayat tersebut ke kantor polisi yang baru karena Vijay merasa di sanalah tempat yang paling aman. Jenderal Mira beserta Jenderal Tarun tentunya tahu bahwa Vijay tidak menceritakan seluruhnya, seperti awal sebab musabab pembunuhan terjadi karena video mandi Anju dan karena keinginan tak senonoh dari Manu Sam. Kedua belah pihak memilih untuk diam karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga masing-masing. Dan yang terpenting bagi sang jenderal adalah Vijay telah mengakui kejahatan yang selama ini ia sembunyikan. बहुत हो गया तुम्हारा। मेरा नाम विजय सलगांवकर है। 2 अक्टूबर 2014 जब मैं घर लौटा, मैंने सरिया उसकी पीठ पे मारा तो देखा वो मर चुका था। तो मैंने लाश बोरी में डालकर पुलिस स्टेशन में दफना दिया। इससे सेफ जगह और कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के बारे में ऐसी बातें बनाया था। उसका जिक्र इस केस में ना हो तो घर में से कोई नहीं बचना चाहिए तरुण। क्या जरूरी है कि उसका सारा परिवार जेल जाए? फिर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचता ना। इंसानियत की बात है। ये तो जेल जाएगा ही। Selesai proses interogasi, Vijay dan keluarganya dipulangkan ke rumah dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Tentu saja akan pengakuan Vijay yang melimpahkan kesalahan pada dirinya sendiri ini pun membuat Nandini beserta anak-anak menangis haru karena Vijay akan segera mendekam di penjara. कैसे सो जाती पापा? Keesokan paginya Vijay pun dijemput polisi dan akan dibawa ke pengadilan. Seluruh warga dan seluruh wartawan hadir di sana dan menjadikan kasus Vijay menjadi trending topik di TV nasional, dan berita itu sampai kepada Bapak Murad, sang manajer film yang bekerja sama dengan Vijay. Pak Murad pun merasa ia harus menemui jenderal kepolisian karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. मुझे क्या कहा था? हर कुत्ते का दिन आता है। इस हादसे के बाद विजय सलगांवकर तो उसकी कहानी लगभग तैयार थी। कहानी जानना बहुत जरूरी है। Setelah mengurus izin untuk bertemu dengan petinggi kepolisian, Pak Murad memperkenalkan diri bahwa ia merupakan seorang pembuat naskah film yang menulis cerita untuk film yang sedang dikerjakan oleh Vijay. Pak Murad dulunya tinggal di Dubai dan setelah pulang ke India, Vijay datang menemuinya lalu memberikan uang muka 1 juta rupiah sebagai upah untuk membuat naskah film. Vijay pun menceritakan kisah film yang akan dibuatnya sampai-sampai membuat Pak Murad sangat kagum
hukum akan jalan cerita film yang akan Vijay produksi. Diceritakan di sebuah kabupaten bernama Pondolem. Kabupaten ini sama persis dengan tempat tinggal Vijay. Terdapat sebuah keluarga yang sederhana. Sang ayah bernama Ram sangat menyayangi putranya bernama Yatin. Suatu malam Yatin pergi bersama kekasihnya ke tempat ajib-ajib dan di sana Yatin bertengkar dengan putra kontraktor ternama yang berujung putra kontraktor dendam kepada Yatin, lalu pertengkaran itu berlanjut sampai ke depan rumah Yatin. Lalu secara tak sengaja Yatin membunuh putra dari kontraktor ternama tersebut. Ram yang sangat menyayangi Yatin tak ingin putranya hancur, maka Ram menguburkan mayat tersebut tepat di bawah lantai gedung yang akan dibangun oleh ayahnya sendiri. Ram mengetahui bahwa lawannya merupakan kontraktor ternama yang pasti suatu saat nanti akan berhasil menemukan mayat dari anaknya, dan untuk itulah Ram akan melindungi keluarganya dengan menyerahkan diri pada pihak kepolisian pada saat mayat itu ditemukan. Vijay yang tak ingin ceritanya dicuri oleh orang lain dan sebagai bentuk perlindungan hak cipta sebelum film selesai dikerjakan, maka Vijay tahun lalu menerbitkan buku dalam beberapa lusin atas nama Pak Murad, dan oleh sebab itulah Pak Murad mendatangi pihak kepolisian karena buku tersebut diterbitkan atas nama Bapak Murad, dan Pak Murad tak ingin terlibat apapun karena kasus Vijay ini sangat sama persis dengan isi buku atas nama Pak Murad. Seketika Jenderal Tarun merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang janggal, sesuatu yang telah dirancang, sesuatu yang telah direncanakan, dan Jenderal Tarun meyakini penyerahan diri Vijay bukanlah akhir dari suatu melainkan awal dari sesuatu. Dan pertanyaan yang ada dari Jenderal Tarun ini pun dibenarkan oleh Pak Murad. Tatkala Vijay memang berkata mayat itu ditemukan, maka itu adalah awal dari mula permainan kembali telah dibuka. मेरे पास एक कहानी है। कहानी वाकई में जबरदस्त थी। ये कहानी पौंडलम में शुरू होती है। यतिन से बेहद प्यार करता है। वहां उस क्लब में शराब के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा इसलिए यतिन का पीछा करता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। इनके हाथों उस लड़के का खून हो जाता है। राम जानता था कि वो लड़का एक फिर उसने उस लड़के की लाश पुलिस को मिल जाती है। अपनी लाइफ पे फिल्म बना रहा था, एक किताब के तौर पे पब्लिश करवा, और इसी वजह से मैं आप लोगों के पास आया हूँ क्योंकि वो किताब मेरे नाम पे छपी। Jenderal Tarun pun menanyakan kepada Pak Murad tentang bagaimana selanjutnya kisah film tersebut dan bagaimana ending dari film tersebut. Pak Murad kembali menceritakan bahwa suatu hari Vijay kembali mendatanginya dan Vijay ingin pelaku di dalam film yang memenangkan pertarungan melawan kepolisian agar penonton menyukai akhir film yang mereka buat. Vijay ingin Pak Murad mencari tahu informasi apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian jika pihak kepolisian berhasil menemukan mayat dari putra kontraktor. Dan karena Pak Murad berteman baik dengan kepolisian, maka Pak Murad dengan mudah mendapatkan informasi bahwa jika mayat tersebut dikubur di Kabupaten Pondolem, maka polisi akan memanggil petugas forensik dan petugas forensik akan membawa tulang belulang mayat ke tempat Universitas Kedokteran untuk diselidiki secara usia, kelamin, serta penyebab kematian korban. Belum selesai Pak Murad bercerita, tiba-tiba handphone Jenderal Tarun berdering yang berasal dari Gaitonde yang berada di persidangan, dan Gaitonde memberitahukan bahwa ada sesuatu yang salah dan suatu masalah di dalam persidangan Vijay Salgaonkar. I fear this is the beginning of something. It's just the beginning. पब्लिक को ऐसी एंडिंग पसंद नहीं आएगी, तो उसका जीतना बहुत जरूरी है। इसको बाकी में ऐसी कोई लाश मिल जाए, पता कर सकते हैं। Beralih ke persidangan Vijay Salgaonkar, tampak hakim sedang mendengarkan pengakuan Vijay di kantor polisi tempo hari, dan pengacara Vijay menyampaikan bahwa kliennya berada di dalam tekanan pihak kepolisian dan terpaksa mengakui kejahatan karena keluarganya disiksa oleh pihak kepolisian. Lalu pengacara Vijay mengatakan bahwa isi rekaman pengakuan Vijay serta alur kasus ini merupakan cerita fiksi yang dibuat-buat oleh pihak kepolisian dan diambil
kata demi kata yang sama persis seperti yang ada di buku novel berjudul Drishyam. Ditambah lagi penemuan mayat di kantor polisi merupakan sebuah penemuan yang tidak valid karena kantor polisi berada di bawah kendali polisi. Bisa saja polisi meletakkan mayat lalu menggalinya secara tertutup, dan yang pastinya tak akan bisa masyarakat sipil masuk ke kantor polisi tanpa harus ada izin dari polisi. Sungguh-sungguh keterangan serta penjelasan yang sangat masuk di akal, dan hal yang mengejutkannya adalah tatkala sang hakim menerima surat hasil DNA mayat ternyata tidak cocok dengan mayat Sam putra dari Jenderal Mira. Sang hakim memarahi polisi karena sang hakim merasa persidangan ini hanyalah akal-akalan polisi yang menyudutkan Vijay Salgaonkar, dan atas beberapa poin seperti alur kasus ini sama persis seperti buku novel, ditambah lagi kerangka yang ditemukan polisi bukanlah kerangka Sam, maka sang hakim melepaskan Vijay Salgaonkar dan sang hakim kembali memarahi pihak kepolisian dan menyuruh jenderal pimpinan yang mengusut kasus ini untuk datang menghadap langsung kepadanya. दृश्यम नाम के इस नॉवेल से कुछ ज्यादा इत्तेफाक है इनके इस केस में। एक शब्द इस नॉवेल से लिया गया है। एक ऐसी जगह है जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये स्केलेटन समीर देशमुख का है ही नहीं। आपने ये रिपोर्ट देखी नहीं थी क्या? मुझे आपके आईजी से बात करनी है। Mengetahui hasil persidangan membuat Jenderal Tarun sangat murka, dan Jenderal Tarun meminta kepada Pak Murad untuk memberitahukan klimaks dari ending film yang Vijay buat. Pak Murad pun mulai menceritakan bahwa sejak ia memberitahukan langkah apa yang akan diambil oleh pihak kepolisian jika mayat itu ditemukan, Vijay memberikan ide bahwa pelaku harus mencari mayat lain dengan umur tinggi dan meninggal karena benturan kepala. Suatu hari pelaku berhasil mendapatkan mayat tanpa identitas dengan kriteria yang ia butuhkan. Lalu pelaku mendatangi pemakamannya dan berusaha untuk berteman dengan penjaga makam yang tak lain adalah Savio. Pelaku selalu datang menjumpai Savio, sang penjaga makam, bahkan membayarkan hutang Savio hingga Savio telah menjadi sahabat dari pelaku. Dan ketika pelaku telah mengetahui rentang berapa lama mayat yang ia incar telah menjadi kerangka, maka pelaku meminta kerangka tersebut dengan alasan kebutuhan pekerjaan, dan tentunya Savio yang telah berhutang budi kepada pelaku, maka ia pun akan bersedia untuk membantu pelaku. तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया था। से एक ऐसी बॉडी की तलाश करने बिल्कुल उस लड़के की तरह हो। उसकी तलाश खत्म हुई। आदमी कर्जे में डूबा हुआ था, और जब उस लड़के की लाश गल का स्केलेटन दे दिया। Selanjutnya pelaku yang mengetahui jika mayat itu ditemukan di Pondolem, maka kepolisian forensik Pondolem akan membawa mayat tersebut ke Universitas Kedokteran. Maka pelaku mendatangi Universitas Kedokteran lalu berbuat yang sama, yakni mendekati dan berteman baik dengan Golib, yakni Satpam Universitas. Pelaku hampir setiap malam mendatangi tempat minum sang Satpam dan selalu mentraktirnya, yang berujung kepercayaan Satpam pun telah dimenangkan oleh pelaku, sehingga Pak Satpam mengajak pelaku untuk minum bersama di universitas. Setiap Pak Satpam mendapatkan tugas jaga malam, dan pada kesempatan inilah pelaku mempelajari setiap tata letak ruangan, kunci, CCTV dan lainnya, sampai hari yang ditakuti pelaku telah tiba, yaitu polisi berhasil menemukan mayat yang terkubur selama ini. तो उसके आगे की कार्रवाई क्या होगी? 3 घंटे की दूरी पे है एंड्रूज मेडिकल कॉलेज। तो फिर लाश को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। दोनों में दोस्ती हो भी जाती है। यहाँ कोई कैमरा तो नहीं है। और ये मच्छर है। साल गुजर गए, पुलिस को लाश मिल गई।
Dan ketika mayat itu telah ditemukan, maka pelaku membuntuti mobil forensik yang membawa tulang belulang mayat yang dulu pernah ia kubur. Dan di tengah perjalanan, ia menghubungi sahabatnya Golib untuk minum homar seperti biasa di malam ini. Selanjutnya pelaku menunggu iringan mobil forensik keluar dari fakultas, dan setelah itu ia membuat sahabatnya tertidur sampai teler di mabuk homar, lalu melanjutkan aksinya dengan menukar kerangka mayat dengan rentang usia, kelamin, dan penyebab kematian yang sama persis. Dan setelah mendapati kerangka yang sebenarnya, maka pelaku pun membakar kerangka tersebut jauh di dalam hutan. Sungguh-sungguh rencana yang sangat-sangat jenius yang membuat ia lolos dari jeratan hukum karena pengadilan tidak menemukan kecocokan DNA pada mayat yang ditemukan oleh pihak kepolisian. हाँ इधर ऑफिस में ही हूँ। Beralih kepada Vijay Salgaonkar yang telah dibebaskan, ia berjalan menatap dengan tajam mata tetangganya yang hanya tertunduk lesu karena perjuangan tetangga intel selama 7 tahun ini tak berarti apa-apa bagi Vijay Salgaonkar. Begitupun juga dengan Jenderal Tarun yang telah tiba untuk menghadap sang hakim. Vijay juga menatap tajam lalu menoleh seolah tak menganggap adanya sang jenderal. Namun ketika Vijay melihat kedua orang tua dari Sam, Vijay tak berani untuk menatap kedua orang tua yang telah direbut dunianya oleh Vijay. Lalu Pak Murad pun menyampaikan bahwa di ending film yang Vijay buat, pelaku takkan sanggup untuk menatap kedua orang tua korban, tapi pelaku selalu memohon maaf atas perbuatannya. Dan Pak Murad juga menyampaikan bahwa pelaku akan memberikan tulang belulang mayat si korban kepada orang tua mereka agar bisa dilakukannya upacara pemakaman dengan sangat layak. पर उस लड़के के पापा के सामने कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है। जो मांगा था वो दे रहा हूँ, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। You got the closure we needed, मीरा। अभी जाने दो उसे प्लीज। हम उस पे नजर रख रहे हैं, वो हमें देख रहा था। आ गए थे। किसी को कुछ लौटाना था। मेरे लिए मेरी फैमिली वो दुनिया है। Di akhir film, Jenderal Tarun yang menghadap sang hakim pun akan menerima segala konsekuensi atas kekalahan dalam kasus yang ia ungkit. Dan sang jenderal menjelaskan memang benar drama kasus Vijay ini sangat mirip dengan cerita pada buku novel fiksi. Namun faktanya, meskipun pihak kepolisian tahu cara dan langkah yang dilakukan oleh Vijay dalam upayanya terbebas dari hukum, namun Jenderal Tarun mengakui bahwa ia tak punya bukti sama sekali untuk mengungkap cerita fiksi menjadi kenyataan atas Vijay Salgaonkar. केस बनाकर करना क्या चाहते थे? कि सच क्या है लेकिन साबित नहीं कर पाए। हमारे सिस्टम में कोई नई बात नहीं है और इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।